mana yang kosong di depan. Dana. Ini kan Pak. Ini kan họ chẳng hạn nó bình chứng. Ya, mari kita bersiap-siap untuk bernamaskara kepada Acan. Nah, yuk Pak, kakak Pak. Ya. Yeah, come on. So, what do you want to do with your life? Jadi, apakah yang Anda ingin lakukan dengan kehidupan Anda? Do you have any idea? Apakah Anda memiliki ide tentang hal tersebut? Getting up in the morning, eating something, going to work, coming back from work, eating something more, and then going to sleep, and the next day do the same thing? Kita bangun, kita makan sesuatu, kita pergi kerja, kita pulang kerja, kita makan lagi sesuatu, dan kita tidur kembali, dan esoknya kita melakukan hal yang serupa. Is that your idea of life? Apakah ini adalah ide Anda tentang kehidupan? You do that until you get retired? Kita melakukannya sampai kita pensiun. And then you wait for death to come. Dan kita menunggu datangnya kematian. Is that the life you want? Yeah? Apakah itu adalah kehidupan yang Anda inginkan? What we are looking for? What are we looking for in our life? What is the goal in our life? Apakah yang Anda cari dalam kehidupan Anda? Apakah tujuan hidup Anda? We are born, we train this body for 16, 18 years. We're still in training. Yeah? You learn to walk, you learn to talk, you learn to read, you learn to write, yeah? And then you go to school to learn to think. Kita terlahir dan kita melatih tubuh ini selama 16 tahun, 18 tahun. Dan kita dari kecil kita mulai belajar untuk berjalan, untuk berbicara, membaca, menulis, dan we learn to talk, to read, to write. We learn to talk, to read, to write. Yeah, and then go to school to learn to think. Dan kita pergi ke sekolah untuk belajar berpikir. It takes 16 years until we are finished. Dan memerlukan waktu sekitar 16 tahun sampai kita selesai. Training this body, 16 years. Latih tubuh ini selama 16 tahun. After that, we find a profession, go to work, yeah, until we don't have the strength anymore. Dan sejak itu, dari sejak itu ya kita mencari pekerjaan profesional, ya, dan kita kerja sampai kita pensiun. And then once we are retired, we're waiting for death to come. Dan setelah kita pensiun, kita menunggu datangnya kematian. And when we die, we're looking for a new body. Dan kita meninggal dan kita mencari tubuh yang baru. And do the same thing over again, and over again, and over again. Dan melakukan hal yang serupa, berulang lagi, dan berulang lagi, dan berulang lagi. That is what the Lord Buddha teaches us. Itulah kenapa Sang Buddha mengajar kita. It's called samsara. Inilah yang dinamakan samsara. The never-ending cycle of birth and death.
roda kehidupan yang tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya, roda perputaran hidup dan mati. Unless we choose the way out of this samsara. Kecuali kita memilih untuk mencari jalan keluar daripada samsara ini. It is not the first life that we have lived and it won't be the last one. Ini bukanlah kehidupan yang pertama yang kita hidupi dan juga bukanlah kehidupan yang terakhir. So, what is the first noble truth? Jadi apakah kebenaran mulia yang pertama? It's dukkha. Itu adalah dukkha. Dissatisfaction, dis-ease, restlessness, pain, suffering. Ketidaknyamanan, kesakitan, penderitaan. You forgot something. Discomfort and dis-ease is almost the same aja. This is discomfort, pain, suffering. Yeah, I said 3. Yeah, you only said 3. That's what I remember. Yeah. Don't we have enough dukkha in our life, huh? Apakah kita tidak memiliki dukkha dalam hidup kita? We get up in the morning, we don't want to get up. Ketika pagi hari, ya, ketika kita bangun, kita tidak ingin bangun. It's dukkha. Itu adalah dukkha. We are hungry, it's dukkha. Ketika kita lapar, itu juga adalah dukkha. We are thirsty, it's dukkha. Ketika kita haus, itu juga adalah dukkha. We need to go to the toilet, it's dukkha. Kita perlu pergi ke toilet, itu juga adalah dukkha. Not enough dukkha. Jadi apakah dukkha itu tidak cukup? And then we get tired and it's dukkha. Ketika kita capek, itu juga adalah dukkha. But for this kind of bodily dukkha, we have a way out. Tetapi untuk dukkha fisik, tubuh fisik ini, kita memiliki jalan keluar. When we are hungry, we eat. Ketika kita lapar, kita makan. When we are thirsty, we drink. Ketika kita haus, kita minum. When we need to go to the toilet, we go. Ketika kita perlu pergi ke toilet, kita pergi ke toilet. And relieve all of the old food, Mengeluarkan semua makanan. And when we are tired, we go to sleep. Dan ketika kita capek, kita pergi tidur. So that's a form of dukkha that we can allay. That we can Allay. And that we can get rid of. Ya, jadi itulah dukkha yang dapat kita singkirkan. And then we have the mental dukkha. Dan kemudian kita memiliki dukkha mental atau dukkha batin. We don't like this. Kita tidak menyukai sesuatu. We don't like that. We want this. We want that. Kita ingin ini, kita ingin itu. We are never satisfied. Kita tidak pernah merasa puas. We are not satisfied with our husband or we are not satisfied with our wife. Kita tidak pernah puas dengan suami kita. Kita tidak pernah puas dengan istri kita. We want something else, but we can't find the way out. Kita menginginkan yang lain, tetapi kita tidak dapat mendapatkan jalan keluar. It is important for us to understand dukkha. Adalah penting bagi kita untuk mengerti tentang dukkha. If you do not understand the first noble truth of dukkha, we won't find the way out of dukkha. Bila kita tidak memahami kebenaran mulia yang pertama yaitu dukkha, kita tidak akan pernah keluar daripada dukkha. The second noble truth is, why do we have dukkha? Kebenaran mulia yang kedua yaitu kenapa kita memiliki dukkha? Because of our desire. We want to be or we don't want to be. We want to become or we don't want to become. We want to have or we don't want to have. Itu adalah karena keinginan kita. Yaitu kita menginginkan sesuatu, kita tidak menginginkan sesuatu. Kita ingin menjadi sesuatu, kita tidak ingin menjadi sesuatu. I mean, you notice the restlessness, the boredom, we are bored, and then, nowadays we always look at our smartphones, when we are bored, play games, or look this or look that, distract ourselves. Jadi kita dapat melihat ketika kita bosan, kita mengalihkan perhatian kita kepada smartphone, kita main game dan melakukan yang lainnya.
Hey, you forgot the first part. Forgot that? You forgot the first part. Yeah. Anyway, so it's a way not to see the dukkha. Jadi ini adalah cara untuk menghindar, untuk tidak melihat dukkha. If we distract ourselves with playing, gaming, we don't see the dukkha in our heart. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dengan bermain game, kita tidak dapat melihat dukkha dalam hati kita. Ask yourself, why do you game? Why do you learn? Why do you play games? Tanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa kita main game? Why do we look at our phone? Because of dukkha, because of boredom. Kenapa kita selalu melihat handphone kita? Karena dukkha, karena kebosanan. Boredom is dukkha. Kebosanan adalah dukkha. The restlessness in our heart is dukkha. Kegelisahan di dalam hati kita adalah dukkha. It always comes from our desire to want something else. Ini semua bermula dari keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Not being satisfied with what we have. Tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki. We want more money, we want a better job, we want a better house, all things like this. Kita ingin memiliki uang lebih banyak, rumah yang lebih besar. And if we have a nice house, we want a bigger house. If we have a nice car, we want a bigger car. There's no end to desire. Bila kita memiliki rumah, kita menginginkan rumah yang lebih besar lagi. Bila kita membeli mobil, kita ingin memiliki mobil yang lebih besar lagi. Keinginan yang tak terbatas. Unless we put a stop to the desire. Kecuali kita memberhentikan, stop keinginan kita. Just be happy or contented with the things, Hanya dengan berbahagia, merasa puas dengan apa yang ada. Well, the situation you're in, apapun kondisi di mana kita berada, then you have no dukkha. Maka kita tidak memiliki dukkha. The third noble truth is that there is an end of dukkha. Kebenaran mulia yang ketiga adalah ada akhir daripada dukkha. And the fourth noble truth is the path that leads to the end of dukkha. Dan kebenaran mulia yang keempat adalah bahwa ada jalan menuju akhirnya dukkha. The path that leads to the end of dukkha is sila, samadhi, panya. Dan jalan menuju akhirnya dukkha adalah sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, panya are three columns that we need to develop. Sila, samadhi, panya adalah tiga pilar, tiga tiang yang perlu kita kembangkan. In order to find a way out of the hamster wheel or samsara. Guna untuk keluar, mencari jalan keluar daripada roda hamster ataupun roda samsara. Have you seen a hamster in a hamster wheel? Apakah Anda pernah melihat roda hamster? It's running, but not going anywhere. Si hamster berlari dan terus berlari tanpa pergi kemana-mana. That is us. One life after the other, after the other, after the other, not going anywhere. Constantly stuck in this hamster wheel. Itu adalah kita yang terus terlahir dan terakhir kembali dan tidak kemana-mana. Unless we find somebody who opens the door so that we can crawl out. Kecuali ada seseorang yang membuka pintu dan kita dapat pergi keluar. And the door was opened by the Lord Buddha through his teaching, and especially through the teaching of the Fourth Noble Truth. Dan pintu itu dibuka oleh Sang Buddha dengan ajarannya, yaitu mengenai 4 kebenaran mulia. So sila, what is it? The 5 moral precepts? Sila adalah tentang Pancasila atau 5 sila. I want to explain it very quickly. Bante ingin hanya menjelaskannya dengan singkat. Not harming any living being. Tidak menyakiti makhluk apapun. Not taking what is not given. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan. No sexual misconduct. Tidak melakukan tindakan asusila. No lies or harsh speech. Tidak berbohong ataupun ucapan kasar. No alcohol, no drugs. Tidak mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba. And that includes the smartphones nowadays. It's a drug, it's addictive.
Dan juga termasuk smartphone untuk zaman sekarang ini karena ia begitu candu. I mean, if people are married, they are more with their smartphone than with their partners. Dan orang sekarang itu lebih dekat atau lebih mesra dengan handphone daripada dengan pasangannya. Wherever I go, I mean, I see people, looking at their smartphone, walking with their smartphone, driving with their smartphone, not even noticing in what reality we live in. Bante melihat orang berjalan melihat smartphone, dia membawa mobil juga smartphone tanpa menyadari kenyataan kehidupan yang kita hidupi sekarang ini. I mean, the Lord Buddha teaches us that that this universe is a delusion. Lord Buddha teaches us that the universe now that this universe is a delusion. Sang Buddha mengajarkan kita bahwa semesta ini adalah ilusi. But we don't even realize the reality because we are already in a second layer of delusion in our smartphone. Dan kita tidak menyadari karena kita sekarang sudah memasuki lapis kedua daripada ilusi. It deludes you that you see the whole world, or whatever Come again, Ajahn? It deludes you that you're in another world. You're not in reality because you are in the smartphone. Ia memberikan ilusi karena kita sudah di ilusi yang di lapis kedua yaitu smartphone kita. And especially for the younger people, I mean, don't use your smartphone. It makes the phone is smart, but the more we use it, we get more stupid. Terutama generasi yang lebih muda, jangan menggunakan smartphone terlalu berlebihan karena semakin kita menggunakan smartphone, semakin bodoh kita. Why do you think we have a brain? Bukankah kita memiliki otak? In order to use it. If we use a smartphone, we don't need to use our brain. Bila kita menggunakan smartphone, kita tidak perlu lagi menggunakan otak kita. We cannot even calculate anymore. Kita tidak dapat berhitung lagi. We use the calculator of the smartphone. When we want to know something, we cannot even read books anymore and extract information because we just Google or Siri. Ketika kita ingin mencari informasi, kita tidak mencari dengan membaca buku, tetapi hanya dengan menggunakan smartphone saja. It makes us completely stupid. Ia menjadikan kita sebetulnya bodoh. We need to develop the faculty, of understanding in what kind of world we are living. Kita perlu melatih in what kind of world we are living. Kita perlu memahami dunia bagaimana yang kita hidupi sekarang ini. So we need to open our eyes, we need to open our ears, to hear and to see and to process this information with our brain. Kita perlu membuka mata kita perlu membuka telinga kita untuk melihat dan mendengar, untuk memproses informasi ini. Not letting somebody else process the information, Bukan dengan menggunakan orang lain ataupun sesuatu untuk membantu kita memproses informasi tersebut. I know nowadays everybody has to have a smartphone because of his work, so use it wisely, Don't play around with it, And put it aside for a while. Bante paham di zaman sekarang ini kita memerlukan smartphone untuk bekerja, tetapi gunakanlah dengan bijaksana dan singkirkanlah untuk sejenak. On the weekends when you don't go to work, try to put it away for a day and you see how addicted you are. Ketika di hari Minggu atau weekend, ketika kita tidak bekerja, cobalah untuk mengesampingkan handphone kita dan kita lihat seberapa ketagihan kita terhadap handphone kita. Don't look at it for one day. Jangan melihatnya untuk satu hari. And then you see all the dukkha, all the restlessness that comes up. Dan kita bisa melihat dukkha dan segala kegelisahan muncul di hati kita. So I just talked about the first column, sila. Let's talk about samadhi. Jadi tadi Bante menjelaskan tentang
tiang yang pertama yaitu sila. Sekarang kita masuk ke kolom yang kedua yaitu samadhi. It is the ability to put the mind to sleep, yaitu kemampuan untuk menidurkan pikiran kita, so that it doesn't work. Yeah? sehingga pikiran kita tidak bekerja. If you work 24 hours, 7 days a week, your body gets tired, you have to rest it. Huh? But your brain, you never rest it, yeah? Huh? During the day you use it, in the night you dream, it never gets rest. Ketika pikiran kita bekerja 24 jam, ya 7 hari seminggu, ya kita tidak pernah mengistirahatkannya. So you need to learn a technique, how to put the mind to rest. Jadi Anda perlu memiliki suatu teknik ya untuk mengistirahatkan pikiran kita. So you keep focusing on one object, be it the Buddha or be it the breath, until the mind gets calm. Jadi kita mengkonsentrasikan diri pada satu objek, yaitu pada Buddha atau nafas, sampai hati kita menjadi tenang. Whenever the mind goes out into thinking or memorizing, bring it back. Ketika pikiran keluar, ya berpikir dan mengingat sesuatu, ya kita tarik kembali pada objek meditasi kita. It's very simple to teach. Adalah sangat sederhana, sangat mudah untuk mengajar. Yet it is so difficult for us to do. Tetapi sangatlah sulit bagi kita untuk melakukannya. Because the mind likes to go out, go around the world, think about this, think about the future, think about the past, yeah. Karena pikiran suka pergi keluar, ya, menjelajahi dunia, berpikir tentang masa depan dan berpikir tentang masa lalu. Worry about this and worry about that, being afraid of this, being afraid of that. Kita cemas akan ini, cemas akan itu, ya, dan kita takut ini, kita takut itu. When we bring the mind to the rest, when there is no more thoughts, no more memories coming up, then there is no future, there is no past, there is no worries, there is no fear. Ketika kita mengistirahatkan pikiran kita, ya tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. There's just happiness and contentment. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan kepuasan. Very simple. Sesederhana itu saja. Doesn't cost us any money. Dan kita tidak perlu membayar sepersen pun. But it costs us a lot of effort, yeah. Tetapi kita perlu membutuhkan usaha yang sangat besar. Always bringing the mind back to the meditation object. Selalu menarik pikiran kembali pada objek meditasi kita. Meditation, learning meditation is like learning to walk. Belajar meditasi adalah seperti belajar berjalan. We get up, we fall over, we get up, we fall over, we get up, fall over. All the mothers and fathers who have kids know that. Kita terbangun dan kita jatuh lagi, bangun jatuh, dan semua orang tua mengetahui hal ini. And the kids try it every day, yeah. Even if they hurt themselves, they still get up, they still try to climb up, yeah. Tetapi sang anak yang tidak menyerah, dia melakukannya setiap hari, walaupun dia jatuh dan terluka, dia juga melakukannya terus dan terus. Because they want to walk, they want to experience this world. Karena mereka ingin berjalan, ingin merasakan berjalan. It's the same thing with talking, yeah. Whoever has kids knows, how difficult it is in the beginning for a child to learn to talk, yeah. Ya seperti juga halnya belajar berbicara, bagi seorang orang tua pastilah paham bagaimana sangat sulit untuk belajar berbicara. They try and try and try again until the parents understand what they are talking about. Mereka coba dan mencoba sampai sang orang tua memahami apa yang disampaikan oleh sang anak. And that's the same with meditation. So we have to try and try and try until we succeed. Dan sama halnya juga dengan meditasi, kita perlu mencoba dan mencoba dan mencoba lagi sampai kita berhasil. And giving up is not an option. Dan menyerah bukanlah jalan keluar. So we have to try until the mind really gets calm, yeah. Dan kita harus mencoba sampai pikiran kita sangat tenang. And then we get the revenue for our effort. We get revenue. Dan kita mendapatkan untung daripada usaha kita. We get peaceful, calm, and happy.
Kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. All the things that we are looking for in our life. Semua hal yang kita ingin It's all here. di dunia ini. It's all here in the heart. Huh? Semuanya ada di dalam hati ini. But we never look in our heart. Tetapi kita tidak pernah melihat ke dalam hati kita. We always look outside, yeah? Look at this person, this situation, that situation. Kita selalu melihat keluar, melihat orang ini, orang itu, situasi ini, situasi itu. We never look what is going on in our heart. Kita tidak pernah melihat apa yang terjadi di dalam hati kita. If we would, if we would care to look what is going on in our heart, we would remedy a lot of things. We will Remedy. Oh, Cure. Bila kita peduli untuk melihat ke dalam hati kita dapat menyembuhkan banyak hal. But we project everything outside. It's always the fault of our partner. It's the fault of the teacher. It's the fault of our employer. Never our fault. Tetapi kita selalu memproyeksinya keluar. Ya, kita mencari kesalahan orang lain. Kita mencari kesalahan pasangan kita. Kita mencari pasangan employee. It's never our fault. Ya, pekerja ya, tetapi tidak pernah kesalahan kita. But whatever happens to us is the result of our karma, of our own doing. Apapun yang terjadi merupakan hasil daripada karma kita, hasil dari perbuatan kita. Karma is a very important aspect. Karma merupakan suatu aspek yang sangat penting. It is the law that governs this universe. It is? The law that governs the universe. Karma adalah Tuhan ya, yang menguasai semesta ini. Whatever we do, whatever we say, whatever we think will come back to us. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, ya semua akan kembali pada diri kita. It's like a boomerang. Sama halnya seperti bumerang. We throw it and it comes back to us. We throw it to cut somebody's head off, it comes back to cut our head off. Kita melemparnya dan ia akan kembali. Kita melempar untuk memotong kepala orang dan ia akan kembali untuk memotong kepala kita. So that's why in the West we have the saying, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Jadi di Barat ada peribahasa, jangan melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan kepada orang lain, yaitu kepada diri kita sendiri. For whatever happens to you is what you have done unto others. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, yaitu apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. What happens to you is not other people's fault, it is your own doing. Apapun yang terjadi pada diri kita bukanlah kesalahan orang lain, tetapi hasil daripada perbuatan kita. And please realize this, incorporate that, Ya, tolong sadar tentang hal ini ya, dan berkooperasi, bekerja sama dengan hal ini. Incorporate it into your own way of life. Ya, bekerja sama mencari jalan untuk mencari jalan kehidupan kita. You will live much easier, Kita bisa hidup lebih mudah. Because we all know we cannot change other people, but we can change ourselves. Karena kita tahu kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. If somebody thinks bad about us, we cannot change their thoughts. Ketika ada orang yang berpikir jelek tentang kita, kita tidak bisa mengubah pikiran tersebut. Other people think good about us, but we also cannot change their thoughts, Walaupun orang berpikir baik tentang kita, kita juga tidak bisa mengubah hal itu. But we can look at ourselves how we are. Tetapi kita dapat melihat diri kita sendiri. So we don't need to be bothered what other people think about us. Jadi kita tidak perlu mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. And we might know from some of us might know from experience, that we have a friend, that we have two friends. One,
the one that we like, or we like both of them, and the other two cannot, stand each other. Kita mungkin dari pengalaman kita mengetahui hal ini bahwa kita memiliki dua teman, satu teman yang kita sangat suka dan satu teman lagi yang tidak kita sukai. We see in other people, we see something in other people that other people don't see in them. Kita melihat, we see in other people that something that other people don't see. Kita melihat sesuatu pada orang lain yang dimana yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. So, understand karma, we are born, you are born here in Indonesia because of your karma, you're born into the family because of your karma, yeah? Kita terlahir di Indonesia oleh karena karma kita terlahir di keluarga di mana kita lahir juga merupakan karma kita. You're born in a country that is mostly Muslim, and you don't have really access to the teaching of the Lord Buddha. Kita terlahir di negara yang kebanyakannya Muslim dan kita tidak memiliki akses terhadap ajaran Sang Buddha. That is also because of your karma. Ini juga dikarenakan oleh karma kita. You didn't have, in the previous lives, you didn't have enough, faith in the Dhamma or, respect for the Dhamma. And that's why you're born in a place that, that doesn't teach a Dhamma. Ini dikarenakan di kehidupan masa lampau kita tidak memiliki keyakinan yang cukup kepada Dhamma ataupun hormat yang cukup terhadap Dhamma. Oleh karena itu kita terlahir di negara ini. But at least you have some good karma that you can come here and listen to a little bit. Tetapi Anda memiliki sedikit karma baik sehingga dapat datang kemari dan mendengar Dhamma. So understand karma very well, yeah? And don't fight it off. Jadi pahamlah mengenai karma, tetapi kita jangan melawannya. Accept it, embrace it, and see what kind of action lead to this kind of karma, and then remove that from your heart. We accept that, we embrace it, and then look what kind of action leads to that kind of karma, so that we can remove that. I don't understand the action that leads that kind of karma. Okay, first say, look at the karma, embrace the karma, don't fight it off. Kita lihat karma tersebut, kita mengayomi karma tersebut dan kita jangan melawannya. When we look at the results of our karma, we can see the actions that leads to this kind of karma. Kita dapat melihat karma yang sudah terjadi dan apakah perbuatan yang menimbulkan karma tersebut. And for the future, then we can remove that kind of action that leads to that kind of karma. Dan di masa depan kita dapat melenyapkan tidak berbuat hal tersebut lagi. Jadi kita tidak mengarahkan kita kepada karma tersebut lagi. We can remove it if it is unwholesome karma, or we can, do it again if it is wholesome karma. Kita dapat melenyapkannya, tidak berbuat bila itu merupakan perbuatan yang buruk, dan kita dapat menambah bila itu merupakan perbuatan yang baik. If you see that people are kind to you, be kind to others. Bila kita melihat ada orang yang baik kepada kita, kita juga baik terhadapnya. Because in your previous life you have been kind to others. Karena di kehidupan lampau kita telah bersikap baik terhadap orang lain. If you have stolen? If you have stolen in your previous lives, people will steal from you. Bila kehidupan lampau kita pernah mencuri, di kehidupan ini kita juga dicuri. If you have killed people in your previous lives, you will be killed. Yeah. Bila kita membunuh orang lain, kita juga akan dibunuh. Killed by a person or killed by an accident. Dibunuh oleh orang ataupun terbunuh karena kecelakaan. The Lord Buddha teaches, who does not harm any living being in this life, will have a long life in his next life. Sang Buddha mengatakan siapapun yang tidak menyakiti makhluk lain, dia akan memiliki hidup yang panjang di kehidupan mendatang. And if you don't steal from other people, in the next life nobody will steal from you. Bila Anda tidak mencuri dari orang lain, maka di kehidupan mendatang tidak akan yang tercuri dari kita. Understanding this law of karma, it is really assuring.
Jadi pahamilah hukum karma ini karena hukum karma ini sangat pasti. I mean, it happened to me, it happened to me quite often, I was traveling with another person, they broke in our car and only took the things that belonged to the other person, never touched my own personal things. Pengalaman Bante sendiri bahwa ia pergi berjalan dengan temannya dan mereka dirampok, yang barang-barang yang hilang hanya merupakan barang-barang temannya saja dan tidak memegang barangnya sama sekali. It is amazing, how karma protects you. Yeah? Sangatlah luar biasa bagaimana karma menjaga kita. The same thing happened, I think it was a hotel room in Bangkok, somebody broke in and took only the things of my friend, and none of mine was taken away, even though they were mixed together. Dan luar biasanya lagi ketika mereka berada di sebuah hotel, mereka pun pernah dirampok dan barang-barangnya yang hilang hanya merupakan barang-barang temannya, walaupun barang-barang mereka itu campur aduk, tidak terpisah. How does the thief know that this belongs to me and he should not take it? Bagaimana sang pencuri tahu bahwa itu adalah barang orang lain, bukan barang Bante? It's amazing how karma works. Yeah? Sangat luar biasa ya bagaimana cara kerjanya karma. So trust it, trust karma, yeah, and receive it well, whatever comes, be it good or bad towards you. Ya, jadi percaya karma ya dan kita terima saja karma baik dan buruk yang terjadi pada diri kita. So these are the most important things for us, as people who have a little faith in Buddhism, for us to understand the truth of dukkha and the truth of karma. Jadi sangat penting bagi kita yang memiliki keyakinan sedikit terhadap dhamma untuk lebih yakin terhadap dhamma. Also the important thing about the 5 precepts is if we don't want to go down to the lower realms, we have to keep the 5 precepts. Dan yang penting daripada menjaga 5 sila adalah bila kita tidak ingin jatuh ke alam yang lebih rendah, kita harus menjaga 5 sila. The lower realms, is the animal realm, the ghost realm, the demon realm, and the hell realms. Alam yang lebih rendah adalah alam binatang, alam hantu, alam demon, dan alam neraka. So if we go against the 5 precepts, we might end up, in hell, yeah? Just like we go against the law of this country, we might end up, in prison. Jadi bila kita melanggar sila, ya kita dapat jatuh ke alam-alam tersebut. Sama sepertinya bila kita melanggar hukum di negara kita, kita dapat masuk ke penjara. Everybody believes, more or less trusts in the laws of the country, so he doesn't break them because he doesn't want to go to prison. Semua orang percaya pada hukum di negara ini dan tidak mau melanggarnya karena mereka percaya bahwa melanggarnya akan masuk ke penjara. So we should trust and believe, in the universal law of karma, and keep the 5 precepts because we don't want to go down to the lower realms. Jadi percayalah dengan hukum semesta ini, yaitu dengan menjaga 5 sila agar kita tidak terjatuh ke alam yang lebih rendah. And this law applies to anybody, any being, in any kind of realms, be it a god or be it a deva or be it, a human being or be it a ghost or be it, an animal or, being in cell. Yeah? Every being in this universe, in these 31 realms of existence, has to follow the same laws. Jadi semua makhluk ya di 31 alam ini harus mengikuti hukum alam, hukum karma ini, hukum karma semesta ini, walaupun mereka merupakan dewa-dewa, merupakan manusia, merupakan hantu, semuanya mengacu pada hukum karma ini. There is no governor or president who is above the law, or there is no God, even the gods are not above the law. Tidak ada presiden ataupun gubernur yang di atas hukum, ya. Sama sepertinya juga tidak ada para dewa yang berada di atas hukum karma. They have to follow the same law as, everybody else. Kita harus mengikuti hukum yang sama seperti orang lain. So do you understand that? Yeah? Jadi semoga kita memahami hal tersebut. Learn meditation, yeah?
belajar meditasi to get the mind calm. untuk menenangkan batin kita. Once the mind is calm and it doesn't think and memorize, we are contented, we don't wish for anything. Ketika pikiran tenang, tidak ada lagi ingatan dan memori, ingatan dan pikiran, maka kita akan merasa puas dan merasa bahagia. And if you don't wish for anything, then you see, the dukkha comes from the desire to want something else. Ketika kita sudah tidak menginginkan apapun, kita dapat melihat bahwa dukkha itu muncul dari keinginan, dari menginginkan sesuatu. So the more we practice, understanding the Dhamma is one thing, but practicing following the path of the Lord Buddha is another thing. Jadi memahami Dhamma adalah satu hal, tetapi praktek jalan-jalan tersebut merupakan hal yang lain lagi. And the more we practice, the more we see that the teaching of the Lord Buddha is 100% correct. Dan semakin kita mempraktekkan latihan tersebut, semakin kita dapat mengetahui bahwa ajaran Sang Buddha adalah benar 100%. He teaches if you stay, with the breath, and return to the breath, to the object of meditation, the moment thoughts and memories arises, you will get calm. And that's what is happening. When the thoughts and memories arise, we get calm. Maybe I get it wrong, Ajahn. What is... You're tired today. Probably. The more we practice, the more we see that the teaching of the Lord Buddha is 100% correct. correct, yep. Yeah. Yeah, that's finished already, and then the next. Yeah. And when we get calm and when there are no memories and thoughts arising, Ya, ketika kita tenang, tidak ada ingatan ataupun pikiran, then there is contentment, there is no desire to wish anything. dan ada rasa puas dan tidak ada keinginan untuk menginginkan sesuatu lagi. Because we are happy and contented with whatever is. Dan karena kita merasa puas dan bahagia dengan apapun saja, dengan apa adanya. And then we understand the truth that desire leads to dukkha. Dan kita mengetahui kebenaran yang menuju pada akhir dukkha. Because if we don't desire anything, we don't have dukkha. Bila kita tidak menginginkan apapun, ya maka tidak ada dukkha. So we see that the teaching of the Lord Buddha is truth. Jadi kita mengetahui bahwa ajaran Sang Buddha adalah benar adanya. So I think that is enough, for most of the people, yeah. Jadi Bante merasa ini cukup ya untuk kebanyakan orang. The people who practiced, for the last 4 days, I gave a much better explanation, but for most of the other people who come new, this is enough, yeah. Ya, bagi yang mengikuti retreat kemarin, ya Bante menjelaskan lebih banyak, tetapi untuk orang yang baru datang hari ini, ya, Bante merasa cukup dengan demikian. Yeah, practice every day, yeah. At least, for the lay people who have not practiced before, 15 or 20 minutes, in the morning, 15 or 20 minutes in the evening, yeah? And know what you're doing and why you're doing and what is the result of your doing. Bagi kita umat awam, ya mari kita berlatih pagi hari 15 sampai 20 menit, di sore harinya 15 sampai 20 menit, dan mempraktikkan merenungkan, kita mengetahui apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil dari yang kita lakukan. Because most of the time we don't know why we are doing the things we are doing. Oleh karena kebanyakan waktu kita tidak mengetahui kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. We just follow the kilesas who tell us, I want this, I want to do this, I don't want to do this, I want to meet this, I don't want to meet him, yeah? Kita hanya mengikuti kilesa kita yang menyuruh kita untuk menginginkan ini, dia bertemu dengan orang itu, bertemu dengan orang ini. But we never ask why. Tetapi kita tidak pernah bertanya kenapa. If the kilesas tell us, I don't like this, yeah, we should ask, why don't you like this? Ketika kilesa mengatakan saya tidak menyukai ini, kita harus bertanya kenapa saya tidak suka. And they don't know the answer.
Kita tidak tahu jawabannya. They just say, I don't like it. Mereka hanya berkata, saya tidak menyukainya. Or it doesn't taste nice. Atau ini tidak terasa enak. And then we should ask, why doesn't it taste nice? Dan kita pun bertanya, kenapa sih tidak terasa enak? And they also don't know the answer. Mereka juga tidak mengetahui jawabannya. They only know how to command us around. Mereka hanya tahu untuk menyuruh kita. Think about, you have a husband who constantly tells you, do this, do this, do this, you like this, you don't like this, yeah? How long would you be together with him? 1 week? Coba kita bayangkan ya, kita bersama seseorang yang selalu menyuruh kita, ya lakukan ini, dan itu, ya. Seberapa lama kita bisa bersamanya? Apakah 1 minggu aja? The same with your wife, She tells you to do this, you don't like this, I want this, I want that. Ya, You would leave her. Sama seperti istri Anda, ya, bila terus-menerus menyuruh Anda ini, itu, tidak suka ini, tidak suka itu, ya, apakah kita mau tinggal bersamanya? But the Kilesas constantly tell us 24 hours a day, and we still like them. Tetapi sang kilesa terus mengendalikan kita 24 jam sehari dan kita masih terus. We still say, yes my Lord, you're the master. Yeah? Kita masih terus bersamanya dan kita berkata, yes my Lord, yes my Lord. And we are your slave and you're always right. We are their slave and... Yeah, we are their slaves and you, the master, is always right. Ya, kita merupakan budaknya dan dia sebagai master kita selalu benar. You have to resist, yeah. I mean, you had the Dutch people, who, made you slaves for hundreds of years, You got rid of them. Now you have to get rid of your inner slave master. Ya, kita harus melawan, ya. Ya, contohnya Bante memberikan, ya, kita telah berada di penjajahan Belanda selama beratus-ratus tahun dan kita juga melawannya. Oleh karena itu kita perlu melawan Kilesa. Nah? No? No, Achan, I'm not under Dutch. You don't understand? Yeah, I understand, but we are not under Dutch no more. Not in our generation. Huh? All these poor nations, who were subjugated by, the Western powers, Malaysia, the same thing, yeah. British ruled you, India, British ruled you, the French, and so on. The Dutch, the Portuguese, and the Spanish, Negara-negara yang lemah yang dijajah oleh negara-negara asing dari barat, yang seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, India, Inggris, Belanda, Spain, Portugis, semuanya menjajah. They exploited you, they oppressed you. Ia mengeksploitasi kita, ia menekan kita. And now that you are not oppressed and exploited by them, then, your slave master, your Kilesas oppress you and exploit you. Ya, dan sekarang mereka tidak menekan kita, tidak oppress kita, tidak dia tidak menjajah kita, ya, mungkin bahasanya lebih gampang, ya. Dia tidak menjajah kita, tidak menekan kita. Sekarang Kilesa lah yang menjajah kita, yang menekan kita. So you have to resist the Kilesas, question them, yeah. Jadi kita harus melawan Kilesa dan bertanya. And don't follow them to become free. Dan jangan mengikuti mereka untuk dapat menjadi bebas. Free of their oppression. Okay, so it's enough, yeah. Bebas dari kepenjajahan atau opresi. Ya, itu saja cukup. So, if you have questions, you can ask. Yeah? Bila Anda memiliki pertanyaan, boleh bertanya. Ada yang ingin bertanya? Bante besok sudah ke Malaysia, jadi gunakan kesempatan dengan baik. And ask yourself, what do you want to do with your life?
You have every moment you have the option to change your life. Tanyakan kepada diri kita apa yang ingin kita lakukan dengan diri kita dan kita memiliki pilihan. Oh, so tired, so tired. Ada pertanyaan? Okay, there's a question in the back. At this one. Yeah, come. Come here, come here. Depan aja ya, Cik ya. Achan is asking yesterday, Achan talked about... I don't understand the word. Achan is asking about yesterday, Achan talked about seeing inside Yeah. the internal organ. And then if we doing that, when we see our lungs, Yeah? after we see it, what do we do with it? We can cut it up, or we can let it decay, or whatever comes into mind. Should we look at the detail in the lungs? Yeah, look at the lungs until you get a clear picture, and when you get a clear picture, then look at what is the substance of the lungs. Yeah? I mean, you can cut it up, yeah? I mean, you can put some fire under it and let it, and then you look at, later on, or next time you look at another organ, yeah? And look what it is made out, yeah? And then you see the similarities, that organs are all made out of the same thing. Should we look details of the way or actually neuron inside the organ? What? Saya enggak. Kita harus melihat pembuluh darah di dalam organ tersebut secara mendetail. Do we have to visualize or see the vein inside the organs? Yeah, you can see anything that you like. The key is the interest. You want to see, you want to understand, yeah? Kuncinya adalah ketertarikan, kita mau melihat, kita mau tahu apa yang terjadi. And for the pain, when we meditate, the pain arises, and we look carefully, that is not the muscles it pains, or not the bones it pains, but the nerve that connects into the brain. But that is an explanation from the kilesas, it's not the truth. So we must not see that clearly. You have nerves since you are born. So why is it only now in pain, and when you get up from your meditation, it's not in pain? Because the nerve connects to the brain, and That is an explanation of the kilesa. Don't fall for it. so don't follow the pain. Yeah. That is an explanation, also, when you study medicine, that comes from medicine. It's not the real thing. Because the moment you get up, there is no more pain. So, it tricks you into believing, it is the nerve. No, it's not the nerve. The nerve just sends a signal to the brain that there is something, yeah. But there is nothing. When you look at it, because when you look at the pain and you really investigate it, yeah, then the pain moves from one
area to another area, and that area has no pain at all, so it cannot be the nerves. So there is a pain now at another place. And then you investigate, where exactly is the pain? Then it goes to another place, and then it goes to another place. At the end, it will show you where it comes from, but you have to see it with your own eyes. Okay? Can I summarize? Yeah, you can summarize it. If you can. Jadi ibu ini bertanya, ya, ketika rasa sakit muncul, ya, rasa sakit itu yaitu dari syaraf yang mengantar signal ke otak. Jadi Bante menjelaskan bahwa jangan tertipu oleh kilesa ataupun dari pelajaran kedokteran yang kita pelajari. Kalau kita memang dari syaraf-syaraf kita, kenapa kita dari kecil dulu juga sudah memiliki syaraf yang sampai besar, kenapa tidak ada rasa sakit? Yang kedua, kenapa seketika kita berdiri, kenapa rasa sakitnya hilang? Ya. Jadi, dan ketika kita mengamati rasa sakit tersebut dapat berpindah dari satu tempat dan ke tempat yang lain. Dan tempat yang tadi baru pindah itu sudah tidak sakit lagi. Jadi bukanlah syaraf. Ketika kita mengikuti rasa sakit tersebut, ia akan mengantarkan kita kepada sumbernya. Demikian. Investigation is very tricky. Penyelidikan sangat tricky. Because the kilesas will give us an answer that sounds logical. We cannot believe any answer that comes from the kilesa. We have to question that answer that they will give us until there is no more answer coming, and then we know inside the heart what is the truth. Yeah, translate? Ya, kita jangan percaya terhadap jawaban yang muncul terus saya tangkap dari kilesa. Dan kita harus terus bertanya sampai tidak ada jawaban yang muncul. And then after there's no answer come out, that's the truth. Yes, if the knowingness comes up not in form of thoughts, that is the truth. Bila yang mengetahuinya itu muncul, ya, maka itu adalah kebenaran yang kita ketahui, bukan dengan kita berpikir. So there will be no answer coming from the kilesas anymore, because you question their authority. Ya, jadi tidak ada jawaban yang muncul dari kilesa lagi, ya, karena kita mempertanyakan otoritasnya. And then only then you will know the truth. Dan di sanalah kita baru bisa menemukan kebenaran. Okay? Mari bertanya, siapa? Elvin? Jangan takut dimarah. Aku pindah ke depannya itu. Enggak. Meditator, sifat-sifat karakter apa yang akan muncul secara alami bagi mereka yang dinyatakan lulus dalam tes organisasi, dan sifat-sifat buruk apa yang secara otomatis akan ditinggalkan. Muncul sifat-sifat apa yang muncul dalam lulus? Bagaimana lulusnya? Ya nggak lulus sih, nggak ada kelulusan. Ya. I'm quite confused, but I try to explain to Achan. What? I'm quite confused. He asked for the meditator what kind of a character that will be good character will be come out when we lulus apa? Graduate. Yeah, he asked if we graduate when we doing this meditating retreat.
or what character will be go away, the bad character what will go away after we graduate from this meditation retreat. I mean, it takes a long time. First of all, of course, all the bad things will come up. Yeah, we might get, the first time we might get some calm. Yeah, but then all the things that we suppressed. Yeah, all the bad things that we suppressed. For years. Or decades. Will come up, and we have to learn to deal with them. Yeah. Jadi yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah ketenangan. Ya. Dan ketika kita semakin maju, ya, sifat-sifat yang terbenam di dalam, yang kita opres, kita tahan, ia akan muncul. Dan kita harus deal with it, ya, kita harus menyelesaikannya, menghadapinya. Meditation is to open your heart. Meditasi adalah untuk membuka hati kita. Think about your heart, like a storage room in your house, where for decades you just put all the junk in there. Pikirkanlah, bayangkanlah hati kita ini seperti gudang di rumah kita, ya, di mana kita terus-menerus meletakkan barang-barang yang tidak berguna atau sampah-sampah di gudang kita. All the things that you didn't want to see, you didn't want to memorize. Semua hal-hal yang kita tidak ingin lihat, tidak ingin kita ingat. And then you start to meditate, that means you open the door and all the things, rush towards you. Dan ketika kita meditasi, artinya kita membuka pintu, ya, dan barang-barang di dalam pun bisa keluar. So you have to empty the room, and clean it out, yeah. That means you have to look at the things that suppressed, yeah. Jadinya kita harus masuk ke dalam ruangan dan kita membersihkan ruangan kita, mengeluarkan barang-barang tersebut, ya, di mana yang artinya kita ditekan saat itu. And deal with them in a wholesome manner. Dan menghadapinya dengan cara yang baik. Okay. Do we graduate today? What? Do we graduate today? Do we what? Graduate. I don't understand graduate. Graduate, when we finish our school, we graduate. Of course you graduate. I said yesterday, at Forest University, I have four degrees. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant. Jadi di Universitas Hutan ada 4 tingkat kelulusan, ya, mungkin seperti S1, Master, ya. Tapi di Wihara Hutan ini ada 4 tingkat, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahant. But then now the young people now, if they want to go to university, they have first to go to kindergarten, to primary school, to secondary school, to high school, and finish high school, the diploma before they can go to university. Ya, tetapi kita tahu bahwa untuk masuk ke universitas, kita perlu mulai dari anak-anak kita dari TK masuk ke SD, SMP, SMA, kita baru bisa memasuki universitas. And going to kindergarten, takes lifetimes. Dan untuk menyelesaikan masuk ke TK itu juga memerlukan take a lifetime. Lifetimes. One life after the other, after the other. Memerlukan banyak kehidupan, ya, satu kehidupan demi satu kehidupan. Same primary school, your life after life in the primary school and in secondary school and high school. Sama halnya juga dengan SD, SMP, dan SMA, ya. Di dalam konteks Buddhis, ya, bukan SD, SMA yang sebenarnya, ya. Memerlukan beberapa kehidupan, banyak kehidupan untuk maju, ya, dari tingkat ke tingkat. But nobody of us knows, if in our last life we finished high school. Tetapi tidak ada dari kita yang tahu apakah yang kita lulus di mana di kehidupan masa lalu. Some of us might, but others not. Some of us might have finished high school in the previous lives.
So they can go now in this life to start university. Mungkin saja di kehidupan lampau ada yang dari kita sudah menyelesaikan lulus dari SMA, maka di kehidupan ini mereka dapat melanjutkan ke universitas. But also university doesn't finish in one lifetime. Tetapi juga universitas yang kita tidak menyelesaikannya dalam satu kehidupan juga. So just continue working until you see the end. Jadi teruslah bekerja, berlatih sampai kita melihat sampai akhir. Don't give up. Dan jangan menyerah. Be like a gecko, whatever food he has in his mouth, he doesn't give up. Jadi jadilah seperti tokek. Apapun yang ada di mulutnya, dia tidak akan menyerahkan. So, you like a gecko, you catch the Dhamma and never let go of it. Jadi jadilah seperti tokek, kita telah menangkap Dhamma dan jangan menyerahkannya. Okay, so that's enough. Oke, itu saja cukup. Satu. Tadi ada yang tanya, ada yang mau berdana ya tadi? Ada, nggak ada. What? Nggak ada. Somebody asked me that they want to dana something. Yeah, no, forget it. Huh? No, forget it. Forget? If they want to, then they come Yeah, on their own. They come on their own. Okay. Yeah. Oke, Achan. Oke, mari kita namaskara. Ka.